هو من بين لي ميثودولوجي اللي تيخلوني انني نجاوب على لي كيسيون بطريقه سهله ونجيب في الامتحان مزيان، هو نخدم على الامتحانات السابقه، نخدمهم بكثره، ماشي هي واحد ولا جوج واحد 10 بحال هكا. اولا خاصها تكون عندي واحد الفكره عامه على الكور، و ابري تنبدا نخدم على الامتحانات اللي دازو، لانهم تتبقى نفس لا ميثودولوجي نفس لي كيسيون اللي تيطرحوا، يعني خاصني نكون عارفه على الطريقه باش نجاوب على هاد لي كيسيون. دونك كما قلنا غادي نخدموا امتحان ديال 2017. الامتحان تيتكون من دو دوسيي نيميرو 1 اللي هو استراتيجي اي كروسونس، و دوسيي نيميرو 2 لا جيستيون دي ريسورس هيومان. هنا تندوي على الناس اللي دوزيام بكالوريا سيونس ايكونوميك. ثاني حاجه تكون عندي واحد لا بريزونطاسيون د لونتربريز. دونك لونتربريز اللي نخدموا عليها في هذا الامتحان اللي هي توتال ماروك، la dénomination sociale, forme juridique, date de création, capital social ou secteur d'activité. علاش كنهضر على هاد لا بريزونطاسيون؟ حيت تقدر تنفعني بزاف سورتو في واحد لا كيسيون اللي هي كاين لاكتيفيتي دو لونتربريز و لو ميتيي. نقدر نكتب هاد لا فراس لو سيكتور داكتيفيتي اللي تكون معطيه عندي في هاد لا بريزونطاسيون، تنكتب هاد لا فراس كامله فوالا، تناخذ لا نوت ديالي دون مانيير فاسيل. هنا الا كان لو ميتيي او لا لاكتيفيتي دو لونتربريز. اما ملي غادي نبدا نهضر على لي زاكتيفيتي، يعني لي زاكتيفيتي ديالها كاملين، خاصني نشوف هنا في الدوكيومون باش نجبدهم كاملين. الوغ اون كومونس. دونك كما كنشوفوا بان هاد الامتحان فيه 5 ديال لي دوكيومون. دوكيومون 1 اكتيفيتي دو توتال ماروك، هنا فين غادي يهضروا لنا بيان سور على لي زاكتيفيتي ديال توتال ماروك. دوزيام دوكيومون كونتكست ايكونوميك. troisième document les dates clés، يعني اللي هما واحد التواريخ اللي هي مهمه بالنسبه لهاد لونتربريز. بلان استراتيجيك دو توتال ماروك، هي استراتيجيه ديال هاد الشركه. ولي بيرفورمانس دو توتال ماروك، يعني داكشي اللي حققات توتال ماروك. اول حاجه نقرا لي كيسيون، يكون عندي واحد ليدي جينيرال على لي كيسيون، وانا فاش نقرا لي دوكيومون كنبدا نسطر و ميم طون تنبدا نسطر على داك لي فراز اللي غادي ينفعوني في لي ريبونس ديالي. دونك يطلبوا مني واحد لا بريزونطاسيون graphiquement de la structure de l'actionnariat de Total Maroc, qualifier la relation juridique entre Total Maroc, les activités, la mission, etc. Donc اول حاجه تنقرا هاد لي كيسيون ونرجع لي دوكيومون. On commence par le premier document. Activité de Total Maroc. Total Maroc appartient à 55% au groupe français Total et 30% au groupe saoudien Zahid. يعني Total Maroc بالنسبة للجروب فرنسي عندها 55% من توتال ماروك و 30% من الجروب سعودية زاهد. واللي بقى لو ريست دو كابيتال a été introduit en bourse en mai 2015، اللي هي ديك 15% حطاتها في لا بورس في انتظار حتى هي تباع. L'entreprise opère dans 4 activités. Voilà, dans les activités de l'entreprise: vente de carburant, de gaz de pétrole liquéfié, de lubrifiant et l'approvisionnement de l'aviation à travers les concessions qu'elle possède dans des aéroports du sud du pays. يعني كاع انواع ديال لي غاز دو بترول المسال ديال الطيران à travers les concessions qu'elle possède dans des aéroports du sud du pays. Voilà, demain les activités. يعني لي مو كلي اللي كيبانوا لي غادي نحتاجهم بحال هاد لي زاكتيفيتي كونسيسيون اكسيتيرا، يعني تبقى عاقله فين غادي نلقى هذيك لا ريبونس ملي غادي نحتاجها. Total Maroc en œuvre on continue à la maîtrise et à l'amélioration des processus et de la qualité de ses produits et services et procède à des mesures de satisfaction de ses clients. ديما ملي تنهضروا على لي كليون لي كونسوماتور اكسيتيرا راه كنحتاجوها ولا فاش في لا كيسيون ديال لا ميسيون. غادي ملي نوصلوا لا كيسيون غادي نشرحوا اكثر. دوكيمون 2 contexte économique. Le marché de la distribution des produits pétroliers au Maroc devrait se montrer particulièrement dynamique sur la base des estimations suivantes. Croissance de l'économie marocaine entraînant une croissance du parc automobile selon les prévisions du Fonds monétaire international en octobre 2014. يعني كنشوفوا هاد لا phrase غادي نحتاجهم مثلا pour dégager les opportunités
et les menaces. يعني مثلا نقرا croissance de l'économie, croissance du parc automobile. واش هاد الحاجه بالنسبه للونتربريز اسكو سي بوزيتيف او نيجاتيف؟ هي بيان سور كو جايه من لونفيرونمون، ما عندها هي حتى شي تاثير بانها كتسبب لا كرواسونس دو بارك اوتوموبيل اكسيتيرا، يعني جايه من لونفيرونمون ولكن غتاثر هي بشكل ايجابي على l'entreprise. Donc, كنسميوها opportunité, poursuite d'une croissance forte de l'activité touristique au sud du pays. La croissance forte de l'activité touristique هي كتبان ليا شي حاجه اللي هي بوزيتيف بالنسبه للونتربريز. دونك غادي نعتبرها opportunité au bénéfice des aéroports et notamment à Marrakech, Agadir. En dépit d'un contexte mouvant au Maroc marqué par l'arrêt d'activité de la raffinerie Samir et la fin de compensation, Total Maroc a bien performé. La compensation اللي هو الدعم من غادي la fin ديال الدعم ديالها او l'arrêt de l'activité de la raffinerie Samir. غادي نفهم من هاد لا فراز واش ce sont des choses اللي هما positives ولا نيجاتيف على l'entreprise. Bien sûr, l'arrêt de l'activité ou la fin de temps, donc c'est une chose qui est négative. Donc, on va menace. Donc, on va la phrase. Par ailleurs, la question. Par ailleurs, à long terme, l'orientation de la stratégie énergétique de Royan vers les énergies renouvelables. يعني اتجاه ولا vers طاقات المتجددة, les énergies renouvelables. Les غادي نقص ليهم devrait réduire la consommation des énergies fossiles. اللي هما les énergies à partir du carbone, du pétrole et du gaz. يعني دوك les produits اللي كتستعمل غادي نقص la consommation ديالهم parce que الناس ولاو كيمشيو في اتجاه ديال les énergies renouvelables ou bien à long terme. Un phénomène qui ne marquera pas d'impacter la demande sur ces produits et par conséquent l'activité de Total Maroc. Pour les dates clés, document 1.3, rachat par Total Maroc en 2005, rachat par Total Maroc de 50% des titres de la société de distribution butane et propane SDBP détenue par la Samir. On a rachat de 50% des titres. 2009, obtention de certification ISO 2001 et ISO 14001 pour les activités GPL et lubrifiants. On achète des certificats. 2012, extension du centre emplisseur de la société Gazber à Barchid permettant l'emplissage de bouteilles de GPL de 80 000 tonnes par an. يعني توسيع ديال le centre ديالها اللي كان في برشيد. Document 1.4, plan stratégique de Total Maroc. Dans le cadre de son plan stratégique 2014-2016, une stratégie ديال 2014-2016, Total Maroc a prévu un investissement pour poursuivre son programme de recherche et développement. يعني دارت لونسات واحد l'investissement la recherche et développement lui permettant de mettre de nouveaux produits sur le marché. L'entreprise a pu ainsi déployer sur le marché national son nouveau produit Total Excellent. Donc le programme de l'investissement a lancé le nouveau produit Total Excellent. Ce dernier a d'ailleurs permis de doper les ventes de Total Maroc. يعني يطلع من les ventes de Total Maroc sur le premier semestre 2016. Ce programme vise également à développer de nouvelles gammes de produits. Donc, elle a développé de nouvelles gammes de produits, à promouvoir leur application afin de positionner Total Maroc sur les technologies futures énergie renouvelable. Et dernier document, cinquième document, performance de Total Maroc. Le résultat net de Total Maroc s'élève à 840 millions dirhams pour l'exercice 2016. Et le résultat net ديال Total Maroc طلع 840 مليون ديال الدرهم par rapport à 2015. يعني بشحال طلع en 2016 à 2015 ب 464.1 millions en progression de 464,1 millions par rapport à l'exercice 2015. يعني en 2016 راه طلع le résultat net par rapport à 2015 ب 464. Les ventes de Total Maroc en 2016 ont atteint 1336 millions de tonnes en progression de 5,8% par rapport à l'exercice précédent. Et aussi les ventes de Total Maroc طلعوا 1363 millions de tonnes
يعني طلعوا ب5.8% par rapport à l'exercice précédent, ça veut dire par rapport à l'exercice 2015. Alors دابا نمشيو للمهم، نمشيو les questions. Représenter graphiquement la structure de l'actionnariat de Total Maroc. Il ذكرنا بأن document numéro 1 عطينا لي l'actionnariat يعني des actions ديال كل entreprise. قلنا le groupe français Total Maroc appartient à 55% au groupe français. يعني Total Maroc كيمتلك 50% من groupe français pardon كيمتلك 50% من Total Maroc و 30% من le groupe saoudien et le reste اللي هو 15% en bourse. يعني نقدر نمثل sous forme de représentation graphique. يعني مثلا en battant لا en barre ولا sous forme circulaire. وندير فيه les actions مثلا غادي ندير في لابار الاولى مثلا بان توتال ماروك ابارتيان في لو جروب فرونسي عندها 55% و 30% في لو جروب سعودي و 15% اون بورس كما كان لو غرافيك سوا ان بار اون بوند سيركولير دومي سيركولير اكسيتيرا. دونك المهم هو ان دوك لي تيتر ولا لي بورسونتاج ديال لي زاكسيون يكونوا باينين 55% عند le groupe français و 30% عند le groupe saoudien ou le reste en bourse. Voilà, pour l'actionnariat ou bien la représentation graphique de l'actionnariat de Total Maroc. La deuxième question, c'était qualifier la relation juridique entre Total Maroc et le groupe Total. قلنا بأن Total Maroc appartient à 55% au groupe français Total. Donc la relation juridique, c'est une filiale. اللي تكون اكثر من 50% ديال واحد لونتربريز واحد لو جروب فرونسي عنده 55% من توتال ماروك. يعني راه توتال ماروك كتعتبر فيليال بالنسبه لو جروب فرونسي. هنا ملي كنهضر على لا ريلاسيون جوريديك. اما ملي تنهضروا على لي مود دو كرواسونس اكسترن ولا لي موداليتي دو مود دو كرواسونس اكسترن راه الا كانت قل من 50% بريز دو بارتيسيباسيون اكثر من 50% prise de contrôle. ولكن هنا ما هضروش على les modalités de croissance, كيسولونا على la relation juridique. donc relation juridique اكثر من 50% كتعتبر une filiale. donc دوزو la question suivante. je crois c'est les activités relevées pour Total Maroc, les activités, la mission. les activités كما قلنا جبدناهم راه هو le document الاول. Les 4 activités de Total Maroc, vente du carburant, du gaz de pétrole liquéfié, du lubrifiant et l'approvisionnement, de l'aviation à travers les concessions ou l'approvisionnement de l'aviation. Donc, les activités de Total Maroc, vente du carburant, du gaz pétrole, lubrifiant et l'approvisionnement de l'aviation. La mission. La mission, comment l'entreprise satisfait les besoins de ses clients. ني شنو هي الطريقه اللي دارتها لونتربريز باش ساتيسفي لي بيزوان دو سي كليون. انا تنبدا نقلب على لو مو كليون او لا كونسوماتور باش نعرف اشنو دارت هاد لونتربريز بالنسبه لي كليون ديالها. كما سطرنا قبيله مثلا كنا كنقراو غنسطر على لا ساتيسفاكسيون دو سي كليون. غنبدا من لا فراز من الاول باش نعرف اشنو دارت لونتربريز. دونك بديناها Total Maroc œuvre en continu à la maîtrise et à l'amélioration des processus de la qualité de ses produits et services et procède à des mesures de satisfaction de ses clients. Donc la mission le mot client وكنلقى به la mission. اولا انني كنفهم la phrase بانها il est s'adresser au client. l'entreprise اشنو كدير بالنسبه لي كليون ديالها c'est la mission. voilà. les activités, la mission. Donc, on a déjà combien de notes? Voilà, le graphique, ça fait 75, la relation juridique, ça fait 25, les activités, la mission, c'est 0,5. Complétez l'annexe numéro 1. Donc, sur l'annexe numéro 1. les finalités, non, 3 finalités. On a de la nature dialogue, mais un objectif recherché par Total Maroc.
on a déjà les finalités كنتذكر لو كوتش قلت خاصها تكون عندي واحد الفكره على لو كور ما يمكنش عندي فيناليتي وانا ما عارفاش شنو هما لا ناتور ديالهم او لي تيب ديالهم عندنا دي فيناليتي ايكونوميك سوسيال اي سوسيتال لي فيناليتي ايكونوميك يعني لي فيناليتي اللي عندها علاقه بلونتربريز شنو باغا تحقق هاد لونتربريز راسها دي فيناليتي سوسيال شنو باغا تحقق بالنسبه لي سالاريي سوسيال سوسيتال شنو باغا تحقق بالنسبه للانفيرونمون دونك نبداو prévenir et maîtriser les risques d'accidents de travail pour préserver la santé et la sécurité des collaborateurs de Total Maroc. Les collaborateurs, on les salariés, on peut dire des collaborateurs personnels salariés, on les salariés de l'entreprise. Je ne vais pas dire les salariés ou les collaborateurs diala, maîtriser les risques d'accidents de travail ou préserver et la sécurité. Alors, on a des finalités qui concernent les salariés. On dit que ce sont des finalités sociales. Des finalités sociales. Deuxième finalité, veiller à la préservation et le respect de l'environnement constitue l'une des priorités de Total Maroc. Donc, on a de l'action là, de la finalité. C'est envers qui? Envers l'environnement. Donc, dima qulna mli تكون هاد la finalité réalisée envers l'environnement, c'est une finalité sociétale. بالنسبة les salariés, c'est social. بالنسبة l'environnement, sociétal. Concrétiser ses ambitions de croissance et de développement. La croissance, le développement, etc. Ce sont des finalités de l'entreprise. Donc, l'entreprise, la croissance, assurer la survie, augmenter le chiffre d'affaires, assurer la continuité, etc. Ce sont des finalités économiques. بالنسبة les objectifs, أنا نقدر نحفظ واحد 3 نستعملهم ديما. بالنسبة ملي تنقول quel est l'objectif recherché à travers la réalisation de la finalité sociale, c'est avoir un bon climat social, ou réaliser un bon climat social au sein de l'entreprise. Donc ديما l'objectif il a بغيت les salariés نتهلا فيهم نحقق لهم الصحة la sécurité etc. يعني تنقلب على واحد le bon climat social au sein de l'entreprise. بالنسبة l'environnement علاش هاد l'entreprise كدير des finalités envers l'environnement? Tout simplement pour avoir une image d'une entreprise citoyenne. Avoir une image d'une entreprise citoyenne. Concrétiser ses ambitions de croissance et de développement. L'entreprise améliorer la rentabilité, améliorer sa marque, etc. Donc, nous avons les réponses, la correction de l'examen. Voilà, la première finalité, c'est finalité sociale. Deuxième finalité, finalité sociétale. Troisième finalité, c'est une finalité économique. On a des objectifs, le choix, on a qu'à dire l'objectif اللي بغيتي غير باش نبقاو عاقلين عليهم. بالنسبه لي finalité sociale, c'est avoir un bon climat social. يعني مطلوب منك غير un seul objectif. بالنسبه لي finalité sociétale, par exemple pour avoir une image d'une entreprise citoyenne, يعني تكون عندي واحد ليماج ديال شركه مواطنه كنعاون الوطن ديالي تنعاون المواطنين etc. بالنسبه لي finalité économique, réalisation de bonnes performances commerciales et financières, qui m'a améliorer la rentabilité, améliorer sa marque, etc. Ici pour la question de l'annexe numéro 1. Alors, l'annexe ou la troisième question, dégager pour Total Maroc 2 opportunités et 2 menaces. Moi, à partir de la lecture de documents. Alors, le deuxième document, 2 opportunités. On va dire la croissance du parc automobile ou la croissance de l'économie marocaine et, par exemple, la croissance forte de l'activité touristique au sud du pays, sous forme de tiré, des majeurs sous forme de tiré, 2 opportunités, 2 points, croissance du parc automobile, deuxième tiré, croissance forte de l'activité touristique au sud du pays. Pour les 2 menaces, qui maintenant que l'arrêt d'activité de la raffinerie Saint-Mire, première tirée, l'arrêt d'activité de la raffinerie Saint-Mire, première menace, et deuxième menace, la fin de la compensation. نقدر ندير هذه نقدر ندير
aussi l'orientation de la stratégie énergétique du royaume vers les énergies renouvelables. C'est une chose négative لأن غادي تنقص من la consommation ديال les énergies fossiles اللي هما les produits اللي كديري. C'est clair. Donc نقدر ندير l'arrêt de l'activité ou bien l'orientation de la stratégie énergétique du royaume vers les énergies renouvelables. هنا بالنسبة les deux opportunités de Mars. Donc on a déjà un point. Cinquième question. Relever les caractéristiques du plan stratégique de Total Maroc, durée, objectif, moyen, mise en œuvre. Comme on a dit les opportunités et les menaces, les opportunités et les menaces, c'est diagnostic externe. يعني شي حاجه كتجي من الاكسترن دو لونتربريز وتاثر على لونتربريز ماشي لونتربريز هي اللي دارتها او حققتها او كانت السبب في التحقيق ديالها. دونك كتجي من لونفيرونمون ديالها وكتكون يا اما كتاثر عليها بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي. الا كانت بالنسبه ليها ايجابيه كنسميوها اوبورتونيتي، كانت سلبيه نعتبروها مناس. يعني انا ملي كنقرا من هاد لا فراس كنشوف واش شي حاجه اللي هي بوزيتيف او نيجاتيف بالنسبه لونتربريز. بوزيتيف اوبورتونيتي، نيجاتيف راها مناس. دونك بالنسبه للسانكيام كيسيون قالك ريليفي لي كاركتيرستيك. هاد الاستراتيجيه ديالها خاصنا نجبدو لا دوري ديالها كما قرينا قبيله، لوبجيكتيف ديال هاد لو بلان استراتيجيك اي لي مويان ميز اون اوفر، لي مويان اوتيليزي. alors هو هنا فين تنهضروا على لو بلان استراتيجيك. يعني هاد لي تيتر كيفيدو مثلا ملي كنعرف ان لا كيسيون على لو بلان استراتيجيك انا نمشي للدوكيمون اللي تيهضر على لو بلان stratégique. Voilà, dans le cadre de son plan stratégique, la durée c'est 2014-2016. On va dire les caractéristiques du plan stratégique de point à la ligne. Durée 2014-2016. L'objectif, d'abord les moyens. Le moyen, moi, c'est un investissement pour poursuivre son programme de recherche et développement. Il y a le moyen leader ou l'investissement en recherche et développement. Voilà le moyen leader. L'investissement en recherche et développement. L'investissement, je ne les objectifs, mettre de nouveaux produits sur le marché, déployer sur le marché national son nouveau produit, c'est la même chose, doper les ventes de Total Maroc, augmenter les ventes de Total Maroc et développer de nouvelles gammes du produit Kulchi à partir de documents. Voilà, il va nous chercher les réponses. Voilà les caractéristiques du plan stratégique de Total Maroc, durée 2014-2016, objectif doper les ventes, mettre de nouveaux produits sur le marché, développer de nouvelles gammes de produits à partir de documents. Et les moyens en œuvre, c'est investissement en recherche et développement. Alors on continue.